سلام كما يتصنحوا كبرات تخطاتلتنا ازي لسان تقارئيو نزي ساعة زحارنا يوم حدش زيناتات حيزنا مسئينا لنا وانا وزخونو زيناتاتنا بقوانا نخبز حيكم حدش زخونكم سابسكرايبر مقبارا يترسعوا شير لايك بمقبارون كتتبابعنا بخبرنا عدم بريزدانت جزاوي محدار تقراي جنرال تادس هوردا بقوانا وخنطات عمل كتام سحابو ومقلتي بزعبا دبداب درون حدش حابريتا وانا صحافي ودب حبرات هاجرات أنطونيو غوتاريز لو مسنبت بوهابك على بيلوم زحلفوا ملأختي جبننيا بوجلا دام كوار زي تتصبي وقبرا مالسي كاو عفر حدش حبريتا TDF زحقوس عوت بزملكتن زبلون كادتنا لونا حجر مانا بزرزرام بريزدانت جزاوي من محدار تقرأي جنرال تادس وردا أب أوانا وخنطات عمل كتام أب زحبوا ومنبرحي حجز اللخنطات ناب مول أخوينات زسجر ايكونن ناب مزرراب كنقاتو نخقل كبلو قاليت كابز بدو الساخي أب مبرهي أو من كابستل على نتبتات حجز اللخند زخبدا يخبد كنوصا خنساقرو مفتح تساقا محزررب ما أخلنا تقبر زخاد اللو خنطات كم جزاوي من محدار نسار حليهم زلنا لو خنطات أجمعت تمزابلتنا نجزأتو حدنتن عبد زي تفتحو 00 نابكينات كأتو زخر ولا كوان دخان مفتاح زحجزو سمم معنات بريتوريان نمزر رابع دل زفت رخنطاتن كسع زهلوجن نزمت قامي جبا كند زكال كن كدلينا كام تجري كوينات جيتشتنا عمراز أكخون بوزفتح نجارات كي هلو كوينات مودات وزته سلزخون قديمو لزب كجبار الناس عرنا مسينا اينا حجون كنصعر لنا زبليو حسابنا جزءات تግራይን 1 ሚሊዮን ከባቢ ዝኾኑ ተመዛበልትን ናይቲ ኹይናት መበገሲ ዘይኮኑስ ናይቲ ኹይናት ውጽኢት እዮም ጠለባትና ንጹራት እዮም ትግራይ ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት እትምለስ ፌደራል መንግስቲ ብወገን ትግራይ ዘሎ ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ናብ ዝነበረ መምላስን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም በመምላስ ናብ ተቐድሞ ኹይናት ዝነበረ ኹነታት ምምጻእን እዩ ነይሩ ተመዛበልትን ትምለሱ ቀዲሞም ከስርሑ ዝግብኦም ነገራት በሓይሊ ተጎቢጦም ኣብ ዘለዉ ላዕላዊ ግዝኣታት ትግራይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምሕደራ መፍራስን ተመዛበልቲ ድሕንነቶም ተሓልዩ ንኽነብሩ ብዝምጥን ዝግባእን ክመለሱ ዘኽእሎም ቅድመ ኹናት ብምምላእን ኣብ ጸለምቲ ተመዛበልቲ ኣብ እንምልሰሉ እዋን ጸገማት ነይርዎም በቲ ስምምዕነት መሰረት እቲ ዝነበረ ዘይሕጋዊ ምሕደራ ክፈርስ እናተገበኡ እናተጠናኸረ ዝኸደሉ መንነታዊ ሓደጋ ዝወደቐሉ ስርዓተ ትምህርቲ ዝተቐየረሉን ድሕንነት እቶም ተመዛበልቲ ትድግፍ ኣለኻ እናተባህለ ኣብ ሓደጋ ዝወድቀሉን እናኾነ እዩ መጺኡ ኣብ ሓይሊ ዝተተሓዙ ሕገ መንግስታዊ ወሰናትን ቦታታትን ትግራይ ሪፈረንደም ክግበር ዝብል ብመንግስቲ ፌደራል ዘቕረበ ሓሳብ ብትግራይ ወገን ድማ ከምኡ ዓይነት ድልየት ከም ዘይብልና ክንገልጽ ጸኒሕና ኢና ተመዛበልትን መምላስ 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ሓባር መደብ ሒዝና ጸኒሕና ምምሕዳርን ዘይሕጋዊ ዕጡቓትን ፈሪሶም ናትና ዕጡቓት ሲሒቦም በዚ መንገዲ ኣብ ጸላምቲ ተመዛበልቲ መሊስና ድሕረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ክፍታሕ እናተገብኦ ግን ድማ ቦታታት ትግራይ ብኢዶም ብሓይሊ ኣብ ዝተተሓዘ ቦታታትና ዘይቅቡል ኣጨቃጫቂ ብዝብል ክስፈር ዝተገበረሉ ኩነታት ምህላው ካልእ ጸጋም ውክልና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፌደራል ዘይምህላው ዘስዕቦም ዘለዉ ዕንቅፋታት እዮም እቲ ዝኸበደ ግን ላዕላዊ ግዝኣትን ተመዛበልትን ዘይምምላስ እዩ ምምሕዳር ጸለምቲ ተጸዋዕነቱ ናባና ክኸውን ናትና ድልየት ነይሩ ብወገን ፌደራል ድማ ዝነበረ ምጉታት ሓዊሱ ኣብኡ ዝነበረ ዕጡቕ ኣብኡ ንዝነበረ ህዝብና ክሳብ መንነት ንምቕያር ዝኸይድ ጽዕንተ እዩ ዝወስዶ ነይሩ ኣብ ጸለምቲ ተምሃሮ ብቋንቋኦም ከይምሃሮ ስሩዕ ምሕደራ ከይህሉ ሕገ መንግስታዊ ላዕላውነት ዝተጠሓሰሉ ትግራይ ደጊፍካ ኣባል ሕወሓት ኢኻ ናብ ዝብሎ ኩነታት እናኸደ ህዝብና ዝበሳበሰሉ ኩነታት ተፈጢሩ ጸኒሐ እዩ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ካብቶም ብጣዕሚ ፈተንቲ ዝበሃሉ ዝነበረ ጉዳያት እዩ ተመዛበልቲ ንምምላስ ነቲ ግዝያዊ ምሕዳር ኣግሊልካ ናይ ምኻድ ኩነታት ኣሎ ኣተገባብራ እቲ ተልመ መምላስ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ግዝያዊ ምሕዳር ንጎኒ ገዲፍካ ምንቅስቓስ ኣሎ እዚ ክመዓራረን ሓተትና መጺእና بسلامن بلزبن زملاس حتى مبارد بخينا زملاس حتى يلن إلنا أينا إن أمن قصال زررب أبزاد اليوم قديات دمان من لزاب دلواتنا أبزي زعبان كالأوتون مس فيدرال منغستنا من ميات قصرانيرو بررا أير بمقراصو كم زترفن أتبررا انت تمليسون من ميات كم زخدن يوم حبيرم زلون
ኣፈላላያትና እናጸብጸብና እተዘሎ ሽግር ክንፈትሕ ኣለና ናብ ኩናት ናይ ምእታው ድልየት ይብልናን እቶም ሕቶታትና ናብቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ከይድና ኢና ክንፈትሖ ዘለና ኣብ ዘቕንያ ዝግበር ዘሎ ናይ ድሮን ጥቕዓትን ናብ ሙሉእ ኩናት ንምሽግጋር ዝግበረ መድለዋትን ግቡእ ኣይኮነን ኩናት ክፍጠር ዝኽእል ዛዕባ እኮ ካብ ሕቶ መምላስ ተመዛበልትን መምላስ ግዝኣታዊ ሓድነትን ዝዓብየለን ግን ድማ ሰላማዊ መንገድን ብምዝርራብን ንምፍታሕ መቐዳሚ እዩ ናትና መማረፂ መንገድን ድልየትን ዘተ እዩ ኣብዚ ዘስምረሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ እዞም ሕቶ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል መርገፂ እዩ ዘለና ኣብ መንጎ ፌደራልን ትግራይን ዝህሉ ምውጣጥ ስምምዕ ፕሪቶሪያ መፍትሒ ኣለዎ ናብኡ ምኻድ እዩ ናብ ኩናት ንምኻድ ድልየት የብልናን እቱ ናብ ጸለምቲ ተንቀሳቓሲ ዝነበረ ሓይሊ ኢና ክንምልሶ ከለና ንሰላምን ናይ ምዝርራብን ኣማራፅታት ዘለና ድልየት ዘመላኽት እዩ ደብዳብ ድሮን ምክያዱ ኣፈታትሓ ሽግራት ናብ ዝዓበየ ብርክን ሙሉእ ኩናትን ዝወስድ ስለ ዝኾነ ክኹነን ዝግብኦ እዩ ወደብ ሕብራት ሃገራትን ቤት ምኽረ ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓን ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ወጥሪ ክሃድእን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ከተግበርን ፀውዖም ዋና ጸሓፊ ወደብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ሎሚ ሰንበት ብውሃበ ቃል ኣቢሎም ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ካብ ቀረባ መዓልትታት ጀሚሩ ዝረአ ዘሎ ውጥርን ጎንፅን ኣዝዩ ስክፋት ከም ዝፈጠረሎምን ብቕልጡፍ ክሃድእን ፀዊዖም ማዕኸን ዜና ቻይና ጅንዋ ከም ዝሓበሮ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጎንፂ ናብ ካሊእ ዙር ከይሰገረን ኩሎም ወገናት ነቲ ወጥሪ ክህድኡን ፍልልያት ብሰላማዊ ዘተን ኣብ ምትእምማን ዝተደረኸ ስጉምትታትን ክፈትሑ ይግባእ ኢላ እቶም ዋና ጸሓፊ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለውን ሕጂ ዝረአ ዘሎ ሓድሽ ወጥርን ጎንፅን ሰዓቤናቱ ነቲ ከባቢ ናብ ዝገደደ ጸገም ጸጥታ ከይኣቱ ብኣጋ ልጓም ክግበረሉ ምጽውዖም ምክትል ውሃበ ቃል እቶም ዋና ጸሓፊ ፍርሃን ሃቅ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢር ክብል ዋጸብፂባ ኣለ አንቶኒዮ ጉተሬዝ እቲ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ክህሉ ዝኽእል ጽልዋን ነቲ ትግራይ ገና ዳግማይ ንምህናፅን ንምሕዋይን ዝግበር መስርሕ ዘኽብድ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ እቲ ዞባ እውን ናብ ዝሰፍሐ ግጭት ናይ ምምላስ ሓደጋ ከይህልዎ ኣዝዩ ሸቕሎት ከም ዝፈጠረሎም እውን እቶም ውሃበ ቃል ገሊፆም ዋና ጸሓፊ ወደብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ስምምዕ ቀዋሙ ምቁራጽ ተጻብኦታት ሙሉእ ብምሉእ ከተግበር ብምትሕስሳብ ወደብ ሕብራት ሃገራት ምስ ሕብረት ኣፍሪካን ዞባዊ መሻርክተን ብምትሕብባር ሰላም ክድልድል ክሕግዝ ድሎ ምዃኑ ደጊሙ ኣረጋጊጸ ክብል ጸብጻብ ጅንዋ ይሕብር በተመሳሳሊ ውሃበ ቃል ቤት ምኽረ ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ብግዲኡ ኣብ ዘቐረበ እዋን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ወጥሪ እንኮላይ ወታደራዊ ግጭት ዘጠቓለለ ምዕባለታት ብዓብዪ ስክፍታ ክንከታተሎ ጸኒሕና ኢና ኢሎም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ዞባዊ መረጋግኣን ከቢድ ሳዕብያን ዘስዕብ ዳግማይ ግጭት ንምክልኻል ብህፁፅ ክሃድእን ኩሎም ኣፈላላያት ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክፍታሕ ፀዊዖም ኩሎም ጸገማት ኣብ ወርሒ ሕዳር 2022 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብዝተኸተመ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ከም ማዕቀፍ መፍታሕ ይግባእ ዝበለ እቲ ሕብረት ዘይምርድዳእ እንተልዩ እውን ብዘተ ምውዳእ የድለ ክብል ገሊፆም ሕብረት ኣውሮፓ ነዚ ንምምችቻው ዘኽእል ስጉምትታት ምውሳድን ምትእምማን ንምድጋፍን እውን ናብ ሙሉእ ኣተገባብራ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንምምላስ ድሉው ኮይና ኣሎ ክብል ኣብ መግለፂ ጠቒሳላ እታ ብጸለምቲ ጌርካ ወፍረ ንጀምር ትብል ትልሚ ገበነኛ ጉጅለ ዳምኮር ታደሰ ኣብ ዘለዎ ኣብ ሆቴል ግደይ ሽረ እንዳስላሴ እያ ብሓባር ወሲኖም በዓለም ውግእ ዝጀመሩ ገበነኛ ጉጅለ ዳምኮር ዘይተጸበይዎ ግብረ መልስ ብመሬትን ሰማይን ምስ በጽሖመን መደራደሪ ዓወት ምስ ኣኑን TDF እውን ናብ ዘይኣምነሎ ኮይናት ኣትዩ ብተቃውሞ بعلا بمفراسون دحر بوزح كسارة أني قوام سلسة معلت السقطة دحر ممراز أب مودات ماله بتشنكن تجديدامون كافيلام نيرام با كستايبان نابز بالمتحزن ما جبت أنزي ولا مخنيات عتيام زلوا بوجلا دام قارن عطوات دك حزب تطعيمونز قبرزنا برا عندران فرع رعن حجي نفيس الله TDF أب مرحت زنبرا زيت أنك أمنت ملئ تبت إسالة دقي مزترف أفاموس TDF مس TPF بمحبار نجبنا دام قارن حوار موجدا تجرينا يملأ تجار مجبارنا يوم أم باركس كبرات تخاطاتلتنا نلو مزدالنا يوم زيناتنا زي أمي مسؤول نيرام سنة سلز أنا حكمنا مسكن channelنا سبسكرايبر شيرن لايكن خد قبرو دقيمنا بخبرنا عدمكم سلام